नहमदुहु व नस्सली व नस्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तजवीदुल कुरान की क्लास में सबक नंबर 8 है। आज के सबक में हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो नून सेकंड और तनवीन के जो कुल 4 कायदे हैं, इनमें से हम 2 कायदों को हम आज ही की इस क्लास में हम सीखने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें आपको मैं कहूँगा याद करने के लिए, तो वो आप लोगों ने ज़बानी लाजमी याद करनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कभी भी ये चीज़ें अगर आपके सामने आए, अगर आपके सामने इस तरह के हरूफ आए, तो फौरन से आपके जहन में आ जाए कि हाँ ये हरूफ हल्की हैं या इस तरह से। तो इसलिए आज का सबक बहुत अहम है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी अगर मसला हो या अगर कोई भी बात अगर समझ ना आए, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नून सेकंड और तनवीन के कायदे, सबक नंबर 8। नून सेकंड पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक हमने लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा था जज़म के बारे में, और हमने वहां पर पढ़ा था कि किसी भी हर्फ पर अगर जज़म आ जाए तो उसको हम साकिन कहते हैं। तो नून साकिन कब होगा? जब नून के ऊपर सिंपल जज़म आएगी, ठीक है। और तनवीन तनवीन हमें हमने सबक नंबर 3 में हमने ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। अब देखें, इनमें इन दोनों में एक चीज कॉमन है, नून साकिन में और तनवीन में। वो क्या कि तनवीन की जो असल आवाज है, तनवीन की जो आवाज है, दो जबर की, दो जेर की, दो पेश की, इसमें किसकी आवाज आती है? इसमें नून साकिन की आवाज आती है। सबक नंबर जो 3 था हमारा, लेसन नंबर 3, उसकी वीडियो भी पीछे मौजूद होगी। उसमें आपको मैंने ये सबक पढ़ाते वक्त ये चीज़ समझाई थी कि तनवीन एक तो हमेशा कलमे के आखिर में आता है, और दूसरी बात आपको मैंने ये कही थी कि तनवीन की जो आवाज़ होती है वो नून साकिन की तरह होती है। जिस तरह अगर आप नून साकिन पढ़ें, जैसे हमजा ज़बर नून अन, और अगर आप दो ज़बर पढ़ें तो हमजा दो ज़बर अन, देखें एक ही जैसी आवाज़ आ रही है। तो नून सेकंड और तनवीन, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले इसको हम पढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात जो आपने याद रखनी है, नून सेकंड और तनवीन के 4 कायदे हैं। पहला है इख्फा, दूसरा है इजहार, तीसरा है इदगाम, और चौथा है इकलाब। ये 4 बहुत अहम कायदे हैं। बेसिकली हम नून सेकंड और तनवीन की आवाज को 4 तरीकों से अदा करते हैं पूरे कुरान मजीद में। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये कायदे सीखेंगे तो आपको भी बेहतर समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम नून सेकंड और तनवीन की आवाज़ को हम बदल रहे हैं, मिला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कुरान पाक की तिलावत अगर आप सुने, तो उसमें आपने बहुत सारी जगहों पर आपने यूं पाया होगा कि जैसे ये एक हर्फ तो लिखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ा क्यों नहीं जा रहा। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन जो एक आम दिमाग में जो आती हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सबक पढ़ने के बाद वो चीज़ आपके माइंड से वो कंफ्यूजन जो है वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम मुख्तसर सी वीडियो रखेंगे, क्योंकि याद करने के लिए काम बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुख्तसर सी वीडियो होगी, और जस्ट हम 2 कायदे हैं उन पर हम फोकस करेंगे और उन्हीं को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है इजहार का कायदा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इजहार और इख्फा, ये 2 कायदे हैं, सिर्फ इन पर हम बात करेंगे। बाकी जो इदगाम और इकलाब है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के आई थिंक 2 से 3 पार्ट्स भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अभी आपका लेसन नंबर 8 ही चलेगा और ये 3 वीडियोस में कवर होगा। सबसे पहला कायदा है इजहार। अब इजहार का मतलब क्या होता है? इजहार का मतलब होता है जाहिर करना। मतलब कोई भी चीज जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो इजहार मतलब
ظاہر کرنا. اب اظہار کا قاعدہ کب ہوگا اور اس میں ہم کریں گے کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے بھی کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا. اور حروف ہلکی یہ آپ کے سامنے ہے. حروف ہلکی 6 ہیں، اور یہ آپ کو میں نے قاعدہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو 6 حروف ہیں جو کہ آپ کی حلق سے ادا ہوتے ہیں: حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، آئن ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اور غائن قا حلق کے اوپر والے حصے سے. تو یہ 6 حروف ہیں، ان کو ہم حروف ہلکی کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی آواز جو ہے ان کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں. تو یہ 6 حروف ہیں: حمزہ ہا، آئن ہا، غائن قا. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں ہم نے کون سا قاعدہ کرنا ہے؟ اظہار کا قاعدہ کرنا ہے. اب اظہار کا قاعدہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اظہار کا قاعدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، ان کی آواز واضح آئے گی اور اس میں غنہ نہیں کرنا. جو بھی کام ہوگا نون سیکنڈ اور تنوین کی آواز کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اظہار میں کیا کرنا ہے؟ نون سیکنڈ یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. جس طرح مثال بھی میں نے یہاں پر دی ہوئی ہے. سب سے پہلا لفظ ہے میرے پاس ان آمتا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی سورۃ الفاتحہ تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں ان آمتا ہم پڑھتے ہیں، جس میں سے نون سیکنڈ کی آواز کو ہم بالکل واضح کر رہے ہیں، بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے، ان آمتا. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے تنوین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حمزہ کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور آگے آئین ہے. اب تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ آئین ہے. آئین کون سے حروف میں سے؟ حروف ہلکی میں سے ہے. تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ تنوین کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے. تو 2 پیش کی تنوین ہے تو 2 پیش کی تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا. شیء عظیم. اب دیکھیں ان حمزہ پر جو 2 پیش کی تنوین ہے ان کی آواز کو واضح کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ آواز چھپ نہیں رہی. شیء عظیم. اسی طریقے سے ایک اور حرف ہے نون سیکنڈ کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر بھی آواز ظاہر ہوگی، اظہار کا قاعدہ ہوگا. من اجلن. پھر اسی طریقے سے جو آخری حرف ہے من خیرن، نون سیکنڈ کے بعد حروف ہلکی میں سے خواہ ہے. یہ چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اب اگر اخفاء کی بات کی جائے تو اخفاء کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، یا اخفاء مطلب چھپانا، چھپا ہوا. اب اخفاء کا قاعدہ کب ہوگا؟ تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے. یہاں پر اخفاء کے قاعدے میں حروف اخفاء استعمال ہوئے ہیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کا قاعدہ ہوگا. اب یہ حروف اخفاء کون کون سے ہیں وہ یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں. جس طرح سب سے پہلا حرف ہے تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ثا، فا، قاف، تا. اب یہ کل 15 حروف ہیں، ان کو ہم حروف اخفاء کہتے ہیں. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اخفاء کا قاعدہ ہوگا. اب جس طرح کہ ہم نے بات کی تھی اظہار کے قاعدے میں، کہ اظہار کے قاعدے میں ہم کیا کریں گے؟
नून साकिन और तनवीन के आवाज को हम जाहिर करेंगे। इख्फा के कायदे में अब हम क्या करेंगे? इख्फा के कायदे में हम नून साकिन या तनवीन की आवाज को हम छुपाएंगे। तो इसमें हमने नून साकिन और तनवीन की आवाज को छुपाना है। तो ये इख्फा की मिसाल आपके सामने है। ये कुछ हरूफ हैं, अल्फाज हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। देखें, सबसे पहला लफ्ज है, अगर आप सबसे पहला लफ्ज देखें उसमें सबसे पहले हमजा है, हमजा के बाद नून साकिन है और इसके बाद ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? ता है, और ता जो है ये हरूफ इख्फा में से है। तो यहाँ पर अब हम नून साकिन की आवाज को हम छुपाएंगे। अब छुपाने से मुराद क्या है? देखें, अगर हम नून साकिन की आवाज निकालें तो कैसी आवाज आएगी? हमजा जबर नून, अन, आखिर में नून की आवाज ये आवाज आ रही है। तो अब इख्फा करना है, तो इख्फा में हमने क्या करना है? इख्फा में हमने इसी आवाज को छुपा लेना है। ठीक है। तो अब मुकम्मल नून सकीन की आवाज नहीं आएगी, नून की आवाज बिल्कुल वाजिया नहीं होगी, आवाज छुप जाएगी। जैसे ध्यान कीजिएगा आवाज पर, आता। अब देखें, अन नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? आता। तो नून सकीन की आवाज को हम छुपा रहे हैं और साथ गुन्ना भी कर रहे हैं। नीचे एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है, वहां पर मैं लिखना भूल गया था कि इजहार में गुन्ना नहीं होगा। आवाज जाहिर करेंगे, नून सेकंड की आवाज को हम जाहिर करेंगे या तनवीन की आवाज को हम जाहिर करेंगे। और जबकि इख्फा में हम गुन्ना करेंगे, ठीक है, मतलब आवाज को हम नून सेकंड और तनवीन की आवाज को हम छुपाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला लफ्ज देखें, नून सेकंड के बाद ता है, तो उस पर हम नून सेकंड के बाद को हम छुपा रहे हैं। फिर इससे दूसरा लफ्ज देखें, अगर दूसरे लफ्ज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास है दो जबर हैं। ठीक है। अ, ये पूरा लफ्ज लिखा हुआ है, दाल के ऊपर दो जबर हैं और आगे फा है, मतलब तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ गया है, फा जो है वो हरूफ इख्फा में से है। ठीक है। तो ये इख्फा की मिसाल तनवीन में आप समझ सकते हैं कि तनवीन के बाद अब फा है। अब तनवीन की आवाज कैसी होती है? अगर दाल के ऊपर दो जबर पड़ी जाए तो कैसी आवाज आएगी? दाल दो जबर दन, दाल दो जबर दन। ठीक है। दन। नून सेकंड की आवाज आ रही है तनवीन में भी। ठीक है। तो अब इसी आवाज को हमने छुपा देना है। अब हमने दन नहीं पढ़ना, हम क्या पढ़ेंगे? दां, गुन्ना भी करेंगे, ठीक है, और आवाज को छुपा देंगे, दां। ठीक है। अब ये पूरा लफ्ज कैसे होगा? खालिदां फीहा। ये वो कायदा है जो कि अक्सर हजरात जो हैं, अक्सर हजरात इस कायदे पर ध्यान नहीं देते। मतलब नून सेकंड और तनवीन की आवाज इस तरह से नहीं निकालते जिस तरह से निकालनी चाहिए। अगर ये 15 हरूफ आ जाएं तो नून सेकंड और तनवीन की आवाज को छुपाना चाहिए। लेकिन अक्सर अक्सरियत आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द जब भी कुरान पाक पढ़ा जाता है या तिलावत की जाती है, तो अक्सर जगह पर यहाँ पर जो है वो इख्फा का कायदा नहीं किया जाता, मतलब आवाज को छुपाया नहीं जाता। तो और दूसरी बात कि ये कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह कि आपको मैंने सबसे पहले दिन ही, सबसे पहले सबक में ही आपको मैंने एक चीज बताई थी कि एक गलती, एक होता है कुरान पाक को गलत पढ़ना, ठीक है, तो जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं,
ٹھیک ہے، اگر میجر مسٹیک اگر آپ کر دیں گے، مطلب حرف کا رد و بدل ہو جائے، یا زبر کی جگہ پیش پڑھ دی جائے، پیش کی جگہ زیر پڑھ دی جائے، ٹھیک ہے، یا لفظ کا رد و بدل ہو جائے، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا جائے، یا حمزہ کی جگہ آئین پڑھ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ میجر مسٹیک ہوتی ہیں، ان سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ لیکن غنہ کرنا، مد کرنا، ٹھیک ہے، اور آواز کو بہتر نکالنا، بیسیکلی اس میں بھی غنہ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ مائنر مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ ان کو کرتے ہیں، غنہ اگر آپ پراپر کرتے ہیں، مد اگر آپ پراپر کرتے ہیں، تو آپ کی قرأت میں، آپ کی تلاوت میں یہ چیزیں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے آہ، اگر قاعدے میں کوئی مشکل لگتا ہو کہ یہ آواز جو ہے اس طرح سے چھپانا بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں لفظ جو ہے قرآن پاک پڑھتے وقت بہت سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں پر بندہ جو ہے وہ بالکل اڑ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور اس کو نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی کہ اب وہ اس کو کس طریقے سے پڑھے، تو وہاں پر غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہاں پر بندہ خاموش ہو جائے اور رک جائے۔ تو اگر آپ غنہ نہ بھی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ غنہ نہ بھی کریں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کو پرفیکٹ طریقے سے پڑھنا، تو پھر وہ بات نہیں رہے گی۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ دو قاعدے ہیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، ایک ہے اظہار اور دوسرا ہے اخفا۔ تو یہ دونوں قاعدے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اظہار کب ہوگا اور اخفا کب ہوگا، مطلب ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کب کرنا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا کب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ہم اگلے دونوں قاعدے ہم پڑھیں گے۔